Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, and good day everyone. Alright, so today we are going to continue with our asynchronous lecture for chapter 2. Okay, our first batch, first session for this chapter, video part 1 up to part 3, where we have discussed on the basic operations on signals and classification of signals. Kan? Right, so now for today, for video part 4, I'm going to focus on classification of systems. Okay, so bear with me, we are going to discuss on the classification of systems. Okay, with the knowledge sekarang ni, maksudnya bila you tengok video ni, your prior knowledge should be on the basic operation on signals and classification of signals. Okay, so untuk classification of systems, first of all, you kena faham dulu apa maksud sistem tu. Focusing on communication system. Okay, focusing on communication system. So as we have discussed in chapter 1, okay, how does the communication process took place? Okay, how does communication process take place? Where we have the input signals, okay, we transmit our input signal ataupun information that we want to transmit, ataupun kita nak hantar, okay, from one point to another point, then it has to go through the transmitter, transmit, then it goes into the transmission channel, kan? Okay, it goes into the transmission channel, then it's going to be received by the receiver, dan barulah end user dapat, okay, apa yang dihantar oleh the transmitter. Okay, so for a communication system, sebenarnya dengan adanya transmitter, dengan adanya transmission channel, dan dengan adanya receiver, it build up a communication system. Faham tak? Okay, so dalam chapter 1 kita dah discuss kan, what is a transmission channel. Okay, what is the transmission channel? Okay, apa dia? We have wired, we have wireless, kan? Kita ada free space ni as our wireless channel, and we have on ground, we have cable, we have underwater, betul tak? Kita ada fiber optics. Okay, that's what we have discussed dalam chapter 1. Alright, so maksudnya what build up a communication system adalah bermula daripada transmitter. Dalam sistem maknanya dia memerlukan input. What is the input adalah apa benda yang kita nak hantar, as what we have discussed before. It can be video, audio, gambar ke, file ke, whatsoever you want to transmit. Okay, so that is the input signal. This input signal will go into the system. So mula-mula dalam sistem tu dia ada transmitter. Okay, the transmitter will receive. Okay, dia akan proses, dia akan balut whatever dah sesuai untuk dihantar melalui the transmission channel, dan at the end dia akan diterima oleh the receiver. So output daripada sistem ni bila diterima pada receiver, dia mengeluarkanlah apa yang dihantar tadi, which is the input signal, now become the output untuk digunakan atau untuk dianalyze oleh the end user. Okay, while yang dalam dotted ni maksudnya dalam perjalanan, when the signal is been transmitted, dia ada onak dan duri dia. Macam kita lah bila kita berada di jalan raya, kan? So there are few possible things like berlakunya accident, for example. Okay, so di analogi kepada communication system, accident ni macam interference, maknanya dia berlanggar dengan information signal yang lain yang dihantar bersama. Okay, or it could be noise. Okay, noise ni macam hujan ke, ataupun angin putih beliung ke, okay, whatever, gangguan-gangguan semasa dalam perjalanan. Ataupun distortion. Distortion ni maybe kalau analogi dia macam you bawa kereta, you terlanggar pokok, ataupun you terbabas, kan, dah rosak. So maknanya there's something, it will affect your output signal. Okay, sama juga kat sini lah. Distortion tu maknanya signal tu has been distort because of the cable tu ke, ataupun dalam wireless free space, okay, signal tu propagate, you tak nampak tapi dia terlanggar bangunan, for example. Okay, so that's why the signal is not perfectly received by the receiver. Okay, so in this case maksudnya a communication system ni, it can be defined as an entity that is excited by an input signal. Okay, input signal transmitted, dan dia been processed, okay,
supaya dia boleh dihantar melalui transmission channel and produce an output signal. Okay, ni output lah, output signal. So ni yang kita panggil, this one is the operation performed by the system. So what are the operation performed by the system? It depends kepada apa jenis sistem yang kita ada. Dia masuk dalam sistem apa? Dia masuk dalam sistem yang digital, yang analog, yang continuous, yang discrete. Tu benda yang kita akan discuss very soon. Okay, cumanya nak tunjuk simple je. Okay, apa yang dikonkludekan daripada sini adalah maksudnya kita ada input signal xt dan dia akan melalui the process, communication process ni. Dia depends pada what are the system yang kita masukkan, communication system apa yang kita masukkan, dan dia akan keluar menjadi output signal. Okay, so this define the communication system. Alright, okay, so untuk memahami pasal communication system ni, okay, let's go further into classification of systems. Okay, dia ada kat sini berapa? 5 jenis communication systems yang you kena faham. Alright, so the first one which is the easiest one is dia ada macam lawan dia lah. Okay, kalau dia bukan discrete maknanya dia continuous, kalau dia bukan linear maknanya dia non-linear, kalau dia bukan time invariant maknanya dia time invariant. Okay, so maknanya you kena faham lah beza antara dua tu. Okay, so the first one is this discrete time. Okay, discrete time and continuous time system. Kalau you ingat, okay, masa saya discuss part 2 video sebelum ni, kita dah discuss sebenarnya discrete and continuous ni, which is on the classification of signals. So maknanya continuous and discrete system ni dia bergantung kalau yang signal yang masuk as input signal dia adalah continuous signal, of course the system akan jadi continuous system. Faham tak? Yang keluar pun akan jadi continuous signal, continuous output signal. Kalau yang masuk ni adalah discrete time signal, masuk dalam sistem, okay, xt, so yang keluar ni pun akan keluar sebagai discrete output signal. Okay, so maknanya apa maksud continuous time system adalah apabila dia allow the continuous time signal masuk dalam sistem dan yang keluar akan jadi continuous time output signal. Kalau discrete time system, maknanya signal yang discrete akan masuk dalam communication system dan yang keluar adalah output dia adalah discrete time signal as well. So yang pentingnya sebenarnya you kena faham apa maksud continuous time signal and discrete time signal, because that would define continuous time system and discrete time system. So saya rasa semalam semua orang dah boleh faham lah kot daripada gambar ni, especially apa maksud discrete versus continuous. As you can see, saya repeat lagi sekali lah. Okay, continuous ni maknanya dia tak ada intermediate value, dia continuous dan setiap continuous ni ada nilai-nilai y dia atau xt dia. Okay, graphic representation of continuous time signal. Whereas discrete ni dia tak ada intermediate value, maknanya antara negatif 2 dengan negatif 1 dia tak ada value. Dia negatif 1.5 tak ada, negatif 0.5 tak ada. Dia just ambil whatever value dan value yang disampelkan saja. Maknanya negatif 1 ni nilai untuk negatif 1, negatif 2 ni nilai negatif 2, negatif 3 ni nilai dia. This is what we call as discrete. Dia tak ada kalau 0.1, 0.2 ada, tak ada. Dia hanya 1, 2, 3, 4 macam tu. Faham tak? Set of integers. Takes its value in the set of integer. Dia tak consider the decimal points. Okay, boleh faham? Alright, so that is the difference between continuous and discrete time system. Okay. Alright, now we go to the second classification of system, which is linear versus non-linear system. Okay, linear versus non-linear system. Okay, so what is mentioned here, linear if the combined response of the signal is equal to the addition of individual response. Okay,
Alright, so maksudnya kat sini, apa maksud dia ni? Okay, untuk you faham benda ni, dia macam ni. Katakanlah saya ada Y1 sama dengan X1. Okay, Y2 saya sama dengan X2. Alright, okay. Okay, sorry. Tak nak Y1, X1, Y2, X2. Sorry. Kita tukar. Ni kita guna je straight example ni. Okay, kita guna je straight example tu. Okay, so maknanya sekarang ni example 3.1, untuk you faham saya terus explain yang ni. Determine the linearity of y sama dengan x square. Alright, so yang dia maksudkan kat sini ni, if the combined response of A1, X1 and A2, X2 and is equal to the addition of the response. Okay, so maksud dia macam ni. Okay, kita ada, saya lukis dulu, yang ni dia adalah H kita. So kita ada Xn1, katakanlah kat sini X1n. Okay, dan kat sini adalah satu lagi which is Hxn. Okay, so apa yang keluar kat sini adalah Hx1n, dan kat sini pula Hx2n. Okay, Hx2 pun boleh lah. Okay, so maknanya ni X1, ni X2, masuk dalam dua sistem yang berbeza. Okay, so maknanya kalau kita tambah, kita akan dapat macam ni, betul tak? Hx1n tambah Hx2n. Okay, benda tu akan jadi sama. Susah nak lukis, saya lukis kat sini boleh? Okay, saya lukis kat sini lah, senang. Kita ada X1 masuk dalam sistem, so dia akan keluar sebagai Hx1. Faham? Okay, and kita ada X2, dia masuk dalam sistem, so dia akan keluar sebagai Hx2. Faham tak? Kalau kita tambah dua ni, so dia akan jadi Hx1 tambah Hx2. Betul? Kan? Kalau kita tambah dua sistem ni, dia akan combine, dia akan jadi macam tu. Okey. Dan kita ada satu lagi case yang mana kita ada dua signal, X1 tambah X2. Masuk dalam H. So apa yang akan jadi bila dia keluar, dia akan jadi X1 tambah X2. Macam ni. So, apa yang dikatakan linear system adalah a system is a linear sekiranya X1 tambah X2, which refer to the first system ni, okay, which refer to this first system, adalah sama dengan dua single system, dua Hx1 tambah Hx2. Kalau dia sama, dan dia akan jadi what we call it as linear system. Maknanya ni adalah satu case. Okay, ni kita katakanlah case 1, yang ni adalah case 2. Okay, so maknanya if case 1 sama dengan case 2, then we would call the system is linear. Okay, kalau dia sama, maknanya kalau kita ada dua input menggunakan dua transfer function of dia punya proses yang berbeza, sistem yang berbeza, dan kita tambahkan dia punya output, sama dengan condition yang mana kita ada dua input masuk dalam satu sistem yang sama, dan dia keluar macam ni, hasil dia adalah sama dan dia jadi linear. Okay, hopefully you faham. So kalau dia tak sama, then dia akan jadi non-linear. Okay, dia akan jadi non-linear. Faham Alright. Okay, so yang ni saya nak discuss terus untuk you fahamkan what we call it as kita bagi terus example y sama dengan x square. Okay, y sama dengan x square. So untuk y sama dengan x square ni, cuba kita buat Okay, we want to determine the linearity for the function y sama dengan x square. Alright, so kita tahu untuk discuss ni, kita tahu y is in terms of output. Y is the output signal, okay, where it is
the output of the signal HX. Okay, Y ni adalah output, dia masuk dalam sistem where it requires an input signal, so dia akan keluar sebagai X square. So untuk kita check dia punya linearity, kita let dulu dia punya input X kita tu. Okay, kita let dia punya input tu. Okay, kita nak test, maknanya kita let X kita sama dengan X1 dulu. Okay, let X sama dengan X1. So maknanya sekarang ni kita punya ni kita akan dapat HX1. Betul tak? HX1. So kita akan dapat X1 square. Faham? Okay, second case kita buat let apa benda? Let X sama dengan X2. So apa yang kita akan dapat? Y sama dengan HX2. So what we have is X2 square. Okay, that is represent the case 2. Case 1 tadi, case 2 lah yang atas yang saya draw tadi. Dah delete pula. Dah sapu dah yang tu. Yang second case, kita consider, kita masukkan X, kita combinekan dia. X1 tambah X2. Okay, so bila you tambahkan ke dalam ni, okay, let H sama dengan X1 tambah X2, so dia akan jadi X1 tambah X2 square. Faham tak? Okay, so sekarang ni kita nak check adakah HX1 tambah HX2 sama dengan HX1 tambah X2. Cuba kita check. Okay, so to check that, maknanya YHX1 kita adalah X1 square. YHX2 kita adalah X2 square. Kan? And kita punya HX1 tambah X2 adalah X1 tambah X2 square. Okay, X1 tambah X2 square. Alright, what do you think? Is this sama? Sama tak? Okay, X1 square tambah X2 square sama dengan X1 tambah X2 everything square, sama tak? Yang ni apa maksud dia? Dia sama juga dengan benda yang kita belajar dalam engineering maths, kan? So this is actually X1 tambah X2 dua kali darab, kan? So adakah bila you expand benda ni, X1 tambah X2 darab dengan X1 tambah X2 will give you X1 square tambah X2 square? I don't think so, kan? Betul tak? X1 square tambah 2 X1 X2 tambah X2 square. Yang ni akan bagi you X1 square tambah 2 X1 X2 tambah X2 square. So definitely this is tak sama. Okay, this is tak sama dengan X1 square tambah X2 square. So this system kita panggil non-linear. Faham tak? This system jadi non-linear sebabnya dia tak berjaya, ataupun bila kita check macam ni dia tak menghasilkan benda yang sama. Okay, so we stop here for part 1 video. Panjang sangat pun payah juga nanti. Okay, example 3.1 we done. So afterward in the second part of the video kita akan proceed with time invariant, memory and causal, dan kita discuss example 4. Right?